जय जगन्नाथ नमस्कार। आम पौराणिक भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछु। आसंतु पौराणिक कथारे गरुड़ पुराण अनुसार समस्तक पितृपक्ष कहीं अतीव महत्वपूर्ण जानिबा। आम हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार वर्षक 12 मास मध्य गोटे मास आसी थाए जहा आश्विन मास। एही आश्विन मासर कृष्ण पक्षर 15 दिन को आम महालय पक्ष अपर पक्ष बा पितृपक्ष भाव जानिछे। आमर पूर्वज पितृलोकों उद्देश्य रे भगवान आमको ए सुंदर पक्षटी प्रदान करिछंती जे एही पक्षरे पितृलोकों सहित सुंदर संपर्क स्थापना करी पितृलोकों को शांति प्रदान करने निमंते। तेणु आश्विन मासर कृष्ण पक्षर प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत समयटी को अपर पक्ष बा पितृपक्ष बोली कहा जाए। तेबे एही वर्ष एही अपर पक्षटी बा पितृपक्षटी सेप्टेम्बर 18 तारिख ठारू आरंभ हेउअछि एवं अक्टोबर 2 तारिख रे समापन हेउअछि। एही अक्टोबर 2 तारिख को आमे महालय अमावास्या बा पितृपक्षर अंतिम दिन भाव रे गणना करुअछे। एही अपर पक्षर अंतिम दिनटी महालय अमावास्या भाव रे परिचित। साधारणतः महर्षि वेदव्यासଙ୍କ द्वारा रचित गरुड़ पुराण अरे पितृलोकंकर श्राद्ध तर्पण मृत्युलोकर समस्त सूचना सविशेष वर्णना करिछंती। महर्षि वेदव्यास गरुड़ पुराण रे जहा रचना करिछंती आमे समस्ते ताहा जानिबा निहाती आवश्यक। सेही दृष्टिरु आसंतु जानिबा पितृपक्षरे श्राद्ध तर्पणर महत्व कौन रहिछि। पृथ्वी संरचना दृष्टिरु देखिले आम ब्रह्मांड रे 14 लोक अवस्थित। आम पृथ्वी तले 7टी लोक यथा अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल एवं पाताल एहीपरि अवस्थित। सेहीपरि आम पृथ्वी उपरकू 6टी लोक अवस्थित। पृथ्वी लोक पितृलोक स्वर्गलोक जमलोक महालोक तपलोक एवं ब्रह्मलोक अवस्थित। जो मनुष्य माने मृत्युवरण करती मृत्यु परे निजर पूर्वजन्मर कर्म अनुसार नुआ शरीर प्राप्त करिथांती अथवा मुक्तिर मार्ग प्राप्त होइथांती। निजर कर्म अनुसार किए वैकुंठ को किए स्वर्ग को एवं किए नर्क को एवं किए नूतन शरीर मध्य प्राप्त करिथांती। किंतु जेउ आत्मा मानकर कौनसी मार्ग बा गति निर्णय होई पारे नाही अर्थात वैकुंठ स्वर्ग नर्क किंबा कीट पतंग मनुष्य जीवजंतु केउ शरीर धारण करिवे किंबा केउ लोक को जीवे निर्णय होई पारि नथिबो सेही माने पितृलोकरे वास करिथांती। जेते दिन पर्यंत कौनसी निर्णय होई नाही सेते दिन पर्यंत उक्त आत्मा माने पितृलोकरे निवास करती। वर्षक 365 दिन जाक पूर्वज आत्मा माने पितृलोकरे ही रही थांती। किंतु एही आश्विन मासर कृष्ण पक्षर 15 दिन भगवान ही पितृलोकंकर द्वार उन्मुक्त करि देई थांती जे निजर आत्मीयଙ୍କ सहित संपर्क स्थापना पाई ओ आत्मीयଙ୍କ द्वारा मोक्ष प्राप्ति पाइबा पाई एवं पूर्वज पितृलोक एही 15 दिन रे पितृलोकरु पृथ्वी लोक को आसी थांती निज आत्मीयଙ୍କ ठारू वर्ष जाकर भोजन जल तर्पण और श्राद्ध माध्यम रे ग्रहण करिबा पाई। आमर वर्षक 365 दिन पितृलोकर एही 15 दिन सहित समान होइथाए। जेउ पितृलोकଙ୍କ प्रियजन बा आत्मीय माने एही पक्षरे तर्पण करी श्रद्धार सह पितृलोकଙ୍କୁ आवाहन करी श्राद्ध जल तर्पण करिथांती सेमानଙ୍କ प्रति पितृलोक अधिक प्रसन्न होइथांती सपरिवार प्रति संतुष्टि होइथांती एवं जीवा समय रे परिवार को आशीर्वाद दे जाइथांती। तेणु एही पितृपक्षरे पितृलोकଙ୍କୁ तर्पण श्राद्ध दे शांति करिबा द्वारा पितृंक आत्मीयंकर सबु कार्य सिद्धि होइथाए। पितृलोकंकर आशीर्वाद परिवार सुख शांति रे निवास मध्य करिथांती। किंतु जेउ माने निज पूर्वजंकु एही पक्षरे तर्पण श्राद्ध द्वारा अन्न जल अर्पण करंती नाही पितृलोक मर्त्यलोकरु निराश होई पुनश्च पितृलोक को क्रोधरे गमन करिथांती सेही क्षेत्र रे परिवार उपरे पितृदोष लागिथाए जहाद्वारा परिवार रे रोग शोक कष्ट अशांति समस्त प्रकार दुर्घटना देखा जाइथाए।
ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିବାର ଲୋକ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ପକ୍ଷରେ ଜଳତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇ ନିଜ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନନା ଅନୁସାରେ କାଉ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ କାଉଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କଲେ କାଉଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତୃଲୋକ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପକ୍ଷରେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ କୁକୁର ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୋମାତା ନିଜ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜନୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦାନ କରାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ମାନନା ଅନୁସାରେ ପିତୃଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଋଣ କରଜ କରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିରେ ପିତୃଲୋକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପିତୃଲୋକ ଋଣୀ ହୋଇ କରଜଦାତା ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଛଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରଜ କରି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମୀୟ ପିତୃଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ଷସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ନିବାସ କରିପାରିବା। ଏ ଥିଲା ପିତୃପକ୍ଷର କିଛି ଦିବ୍ୟ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ନିହାତି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।